alert sebab ini adalah group
daripada internet, since there are about 152 of you kan. So if the same people, macam dalam 10 people copy from the same sources, bila saya execute saya nampak ada similarity, especially daripada segi printf, dia akan, it's very obvious tau kalau people copy from each other. So dia tahu ni buatkan markah kena tidak. So be intelligent sikit lah. Kalau bukan copy, you just reference. Jadi kan sebagai reference instead of 100% copy code tu. And then you punya project juga kena ada computation, you kena calculate things. It doesn't exactly have to calculate sampai macam, maybe satu macam ada record, ada berapa record? Record ada 2 orang, ada 2 student yang register dalam you punya sistem, contohnya ada 4 orang pinjam buku. Maybe you buat library punya sistem, contohnya lah. Sekarang ada 4 buku yang dah dipinjam. So very simple computation pun will do. It doesn't have to be very complex computations macam ada sinus ke, mean ke, it doesn't have to be that. Okay, and then you should be able to display result. Result pun doesn't have to be very complex. Macam maybe the result about how many people yang borrow buku ni ke, buku ni dulu dipinjam oleh siapa ke. Contoh kalau orang buat buku, kalau buat pasal records macam tadi Sarvish dia tanya. Okay, maybe the records of how dia punya student tu punya performance. Just a very simple display of records. Okay, up until now you ada soalan tak untuk saya? Okay, I assume that you doesn't have anything to ask, so saya pergi pada report content juga. So you punya report, so you need to have a cover page that akan include semua benda ni. Lecturer's name, pasal we used to have 2 separate lecturers, so tapi as it happens saya ajar the whole section, the whole batch this semester 1 sampai 6. So nama saya je lah. So make sure you write my name correctly lah. Jangan letak nama saya salah. Table of content, you kena tahu as an IT student buat report ni penting. Sebab apa? Bila you buat program, bila you buat report, it doesn't appeal to anybody. Nobody is going to see you punya coding. Orang akan baca report you dulu sebelum tengok you punya code. Kalau kita sell anything, you akan hantar proposal dulu untuk buat presentation. You ada kedai software house kan, you akan hantar proposal. So we have this kind of software. Can we perform a demonstration inside you punya company? Pasal kita orang nak try to sell this software to you. So that is why kadang-kadang orang kata report content nak buat apa pun. Dah buat projek, dah buat program cantik-cantik tapi tiba-tiba hilang mata kat report. Jadi student tak puas hati. Tapi bila dia pergi LI, banyak kena komplain pasal part ni. Pasal report. Documentation is very poor. Pasal dia rasa dia pandai sangat buat program, so dia punya documentation very poor. So some people they are very smart. Dia punya project is just so-so, it doesn't exactly that great, but the presentation is so powerful that they think that the program is so great. So most of the people yang boleh perform as CLI is the one that can interact with other people. Dia tahu macam mana nak approach soft skill, kita panggil benda ni soft skill. Okay, so dekat dalam you punya content tu you kena ada project background. So project background, let's say, ada example tak? Anybody have done their project? Jadi dah buat discussion. So Aiman, Arif, ada you punya dia punya group buat apa? Arif ada? Ya. Yeah. You punya group buat apa? Dah decide ke? Not yet. We still discussing. Sebab Ya, you yang ajar dengan Intan sekali yang tak silap saya. I can't remember. betul. Yes. Yeah. So girls, you punya project buat apa? Hajar Intan, tak tahu lagi. You haven't decided yet. We are discussing. On the way. So my advice to you would be that if there are so many opinions, kadang dia susah nak datang pada one conclusion. Itu yang jadi susah tu nak dapat pada one conclusion. Okay? Okay, macam Hazim. Hazim, you punya group apa? In discussion. Seorang under discussion. Sebab mungkin bagi saya lah, boleh tak extend lagi seminggu sebab rasa macam minggu kedua macam banyak sangat benda kena submit. Nak extend lagi satu minggu ke-13? Sebab kalau minggu ke-12 tu ada 3 projek kena submit. Okay, saya fikir dulu, saya tanya dengan kawan-kawan saya yang lain, apa yang aku kena submit minggu
ke-12. Sebab sekarang minggu saya cuba. I try to betul punya schedule. Sebab dia boleh katakan bulan ni bulan busy lah. Dengan lockdown dengan busy lah. Of course, bila dalam real classes pun tahu. Minggu ke-11, 12, 13, 14 semua orang busy. Masa tu student ada yang duduk depan pintu, ada yang tak balik rumah, ada yang tak balik hostel. It's fine. But then the reality lah, tapi tak apalah. I try to extend, tapi saya tak janji dulu. Saya akan tengok jadual saya juga. Boleh tak? Pasal sekarang ni I have my own deadline juga untuk benda lain, tapi I try. Kalau saya extend, saya dapat keluarkan markah lambat lah. Itu je. Okay. Baik. Okay, I try. Okay, and then you punya algorithm. Okay, this one project background. Tak ada example macam Sarvish. Nanti kan kesian buat Sarvish. Do you mind Sarvish sharing your project with everybody else? Apa sebelum tu Pan, ada orang nak admit tak dapat masuk? Tamil. Sarvish dah hilang. Monesh ada. Monesh, Sarvish tak ada ni. Monesh ada tak? One can hear me? Ada one. Okay. Okay. Do you mind sharing your group project punya topik with everybody else? Sarvish. Can you hear me? Monesh pun boleh jawab. Okay, never mind. I'm going to ask somebody else. Okay, Yasin. Nama tak jumpa Yasin. Yeah, Wan. What about your group? Does your group decide on the topic yet? Saya rasa dalam perbincangan juga, tapi apa yang kita orang tengah fikir sekarang ni nak buat macam sistem syarikat macam tu. Okay, syarikat what? Maksudnya macam dari segi masukkan kad matrik and then pembayaran gaji and then nak hantar proposal macam tu lah. Tu tengah fikir lagi. Okay. I'm going to use you punya group sebagai example. Satu projek syarikat. So it doesn't have to be very large. So dia kata nak buat macam you ada company kecil, nak buat sistem untuk calculate gaji untuk pekerja-pekerja dekat dalam company you yang kecil tu. Boleh tak saya cakap macam tu? Boleh Wan. So let's say, kat situ tu kalau lagi kata let's say that is your project. So you punya background adalah buat untuk salary system. Betul, human resources salary lah, semua tu salary lah ya. Salary system untuk a very small company. So punya background, why you pilih macam ni? Sebab ada orang dia kadang dia doing it manually and then they doesn't exactly have a very proper system yang buat key in, and then you're going to try to help them untuk buatkan satu sistem yang boleh buat kirakan dia punya gaji, campur overtime, tolak dia punya deduction, tolak dia punya EPF, tolak dia punya so akan in the end dia akan ada display berapa gaji yang dia dapat bulan tu. Tu you punya background project. So you punya problem statement untuk case yang macam Yasin punya group untuk salary system. So problem statement adalah sekarang ni everything is being calculated manually. Jadi tak ada satu sistem yang macam bila benda calculated manually mungkin salah tekan. Contohnya macam tu. So maybe orang akan salah tekan calculator. Even nak tekan Microsoft Excel pun mungkin kita still you're going to press something towards the keyboard kan. So you're going to provide something very standard. Macam nak calculate EPF deduction 11%. So deduction 3%. Macam mana nak calculate 11%, 3% tu. And then senang nak keep history. Bulan lepas gaji dia berapa, bulan ni gaji dia berapa, bulan 7 gaji dia berapa, contohnya macam tu. So project objektif untuk Yasin punya group tu, contohnya objektif dia adalah satu, the objective of this project the aim of this project would be objektif nombor 1 untuk develop satu sistem yang boleh calculate gaji. Contohnya satu. Lepas tu nombor 2, objektif yang nombor 2 adalah untuk providekan satu payslip punya report. Gaji dia berapa. Jadi pekerja tu boleh nampak berapa dia dapat. So it doesn't have to be very complicated sebab ni kelas punya project. Kalau sampai FYP nanti actually approach yang kita guna sama untuk final year project. Tapi final year project scope dia lagi besar. Sekarang untuk group kelas macam tu untuk salary. So project scope ni kita kecilkan scope tu. Kalau macam kata salary gaji kan, satu sistem untuk kira salary, satu salary untuk satu rakyat Malaysia ke? Tak.
Skop ni maksudnya kita kecilkan dia, skop ini adalah kepada salary pekerja yang dalam Yasin punya company saja. Contohnya. Faham tak? Yasin, you ada lagi? Ada Wan. Faham. You satu group dengan siapa, Yasin? Dengan Zul, Tengku, Megat. Okay, Megat satu group dengan you. Okay. So, tu dia punya skop. Maksudnya skop tu dia kecilkan. Kalau dalam skop final year project kan, katalah macam saya punya student, dia buat satu program untuk OKU yang boleh macam help OKU to realize, macam remindkan dia, okay sekarang dah masa untuk pergi kelas programming. Kelas programming kat mana? Di device lah yang dia pasang dekat dia punya tangan. Contohnya macam tu. And then, jadi dalam tu, dia kata project scope. Kalau kata project scope untuk student tu contohnya, kalau kata project scope tu untuk semua OKU kat Malaysia, tak sesuai pasal ada orang OKU dia punya disability dia different. So dia punya project scope adalah untuk student OKU yang biasanya ada dekat dalam JTM. Sebab berdasarkan history JTM, Jabatan Teknologi Maklumat PPD, start daripada batch you. Batch you yang tak ada ambil OKU. Sebelum ni setiap semester, setiap batch ada satu OKU. Sama ada dia pakai kursi roda, pakai kursi roda, dia tak boleh berdiri, ada yang tak just kudung sebelah kaki, ada yang tangan dia tak boleh function sebelah. Macam every semester kita ada OKU punya student. So dia punya target buat sistem tu adalah untuk help student dalam area GTM paguh saja. Maksudnya itu kita panggil scope. Kita kecilkan kita punya user punya orang yang akan guna kita punya sistem. Faham tak apa maksud scope? Faham Puan. Dia kalau macam Yasin, you tak boleh kata buat sistem untuk semua orang lah. You kata you buat sistem untuk satu kedai baju je. Kedai baju tu kat mana? Dekat paguh. Kedai baju. Yasin duduk mana Yasin? Apa Rumah you dia? kat mana? Dekat Your house, your address, home address. Johor Bahru. Oh, you on JB. Okay, so dekat you punya kat mana tempat spesifik untuk that part saja. Jadi you punya requirement tu tak banyak. Jadi you punya data yang untuk testing je maybe dah 10 orang je. Maybe banyak tu je yang ada kan, contohnya macam tu. Tu scope. So significance of the project, apa kepentingan project tu? Actually significance of the project background, problem statement, project objective. These are basically referring to the same things. You are just playing around dengan words saja. So benda ni 5 ni kan, dia akan berulang-ulang. You akan jumpa nanti you pergi degree, buat you punya final year project, you pergi master, you buat pergi PhD, dia akan repeat benda ni balik. Project background, statement, objective, code, apa dia punya kepentingan you buat benda ni. So kata kepentingannya dapat membantu orang, memudahkan kerja orang seharian, tak payah nak kira benda manual. Contohnya macam tu. Faham tak? Because they are trying to teach you to sell what you are developing. Bukan setakat develop software je, you are going to sell, to promote apa benda yang you buat. Faham tak? Faham Puan. Yasin je seorang yang faham. Lagi 151 orang faham tak? Ada kat saya 71 orang. 70 orang lagi faham. Faham Puan. Faham Puan. Okay. And then you have to provide you punya algorithm kan. So this one biasa you student dia just flowchart lah siap. flowchart bukan dia try, macam you apa yang saya pasang dia auto generate kan. Kan ada software untuk generate flowchart daripada source code ada kan. Puan hantar link boleh ke Puan? Ya? Puan hantar link yang auto generator punya. Mana boleh. Itu kan maksudnya saya ajar you menipu. Ni servis memang macam ini Puan. I'm not going to teach you how to cheat. You have at least try to cheat by yourself. Okay. And then documentation. Documentation is print screen kan you punya output kan description. Pasal bila macam paling contoh senang saya ajar you buat ATM machine tu kan. So bila kita pergi buat ATM machine, bila kita tekan enter, kita dah buat kita punya choice, they go to the next screen. So screen cut that screen. And then bila tekan satu option, go to the next screen. So screen cut the options. So try to use clear screen punya function. Okay. Macam kita punya ATM machine yang kita buat minggu ni, I purposely tak provide clear screen punya function sebab I nak you sendiri yang letakkan clear screen tu. Try to search macam mana clearkan screen, tak nampak.
masa kita buat OS dulu, kita ada belajar macam nak clear screen kan. So basically it's the same concept. Yes. Dia pakai library apa, Sarvish? CLS tu. Actually ada different library, cara untuk clear screen dia different. Itu under standard library ke under stdio.h Sarvish yang sistem CLS? Jawablah. Kita tanya tak jawab. Standard library, std.lib. Okay. And then appendix. Appendix you punya biasa kan you printkan you punya code tapi tak payah print apa-apa because everything is soft copy kan. So code you letak dekat dalam you punya report. So biasanya student dia suka screenshot satu-satu code tu masuk dekat dalam Microsoft Word. But the thing is nampak tak proper. Kalau you nak copy daripada notepad masuk pergi Microsoft Word, you just change the font. Biasa font untuk coding kita pakai Courier New 11, 10 macam tu. So kita tahu tu daripada code. Masukkan dia sebagai appendix. And then rubric ni adalah rubric yang ni lah. You kena transfer masuk dalam you punya report. Serius lah, saya rasa saya dah explain tau benda ni. Betul ke saya belum explain? Mungkin Setengah section betul. lain kot. Section lain. Ya. Section lain. Itulah, maybe Part code. 5, 6. Part handle 6 section. Mungkin Saya section dah tu. repeat. Kami terlambat sikit lah. Okay. Ya ke? Okay, I'm so sorry lah macam tu. Saya minta maaf banyak. So, do you have any questions? Ada questions tak? Puan, Yes? for the display result right, Puan. So, dekat our instruction right, Puan, display result. Can it be inside only in command prompt or can it be in also text file? I'm displaying it. How can your result be in text file? Itu you kena fahamkan saya. Because if I use like the FP open kind of stuff, Yeah. nanti I'm writing like if I'm using the W plus like that, right, Puan? So we're gonna write all the stored data inside the text file. So like if I wanted to make it to print it back in CMD, so I need to save it in an array, then kena gunakan macam tu. If one tell like we can use text file macam tu, so I can just tunjuk yang tu je lah. So basically, but when we are using a system, everything is being shown on the screen kan, unless you're printing something towards the file, and file tu you nak print, faham tak? So it will be much better kalau you punya output tu boleh appear kat screen, because basically the file is for storage and then you're going to read everything from the file and display it on your computer screen because the user need to see something. So I suggest it should be printed, the output should be on the screen. Alright, Puan. Transfer it to the screen. Daripada file you transfer pergi screen. Okay, thank you, Puan. Okay, any other questions? Hello. Section 3. Ya, section 3 siapa ada section 3? Ya, Amir, apa you punya group buat Amir? Tidak, saya tak kena layan. Moga tambah di Palau. Amir ada tak? Amir Iskandar, are you Puan. here? Ada. Naim baru masuk. Naim tadi dia kata dia dapat access, tiba-tiba dia punya internet slow, lepas tu dia kata dia access balik. Itulah, mungkin kita tidur tu. Ayat alasan tu internet slow. Ya, Arif, you nak tanya apa? Majuk tu Arif. Okay, kalau you tak boleh cakap, you type je. So what, do you know why messaging is so popular, macam WhatsApp, Telegram is so popular, social media is so popular? Because people are afraid to talk. People don't have the ability to talk. They are hiding behind words. Faham tak? So you try to talk lah. And in the end you still have to see people kan. Social media dia very popular pasal orang takut nak bercakap. People are afraid to express their feelings. Because I can talk since Moga tabah ya. Tabah 1,000 tadi tabah. Okay. Ada soalan lagi tak? So project.
Hajar ada soalan? Dengan Syata tadi nak buka mic tapi dipalau. Sila bagi soalan. Main tolak-tolak pula grup dia orang ni. Intan suruh Hajar, suruh Arif, suruh. Okey, tak apa. Section 3, Miss apa lagi? Make a list for student graduation. So, regardless of the topic that you're going to choose, dia macam ni. You kena perform all the tasks yang required tadi. You kena ada computation, you kena boleh add, delete, and then you kena ada display result. Regardless of that. You can even do a calculator program kalau you boleh perform all that. Sebab the thing is, maybe you akan kata, Puan, calculator saya punya program ni so canggih. Canggih sangat sebab dia boleh display music, Puan boleh masukkan lagu apa Puan nak, benda macam tu. So usually you have to be very creative. Boleh, tapi but then isn't that too much for you? Apa yang Group Hajar nak buat, I think you can do it, but are you capable of doing it? Because I think it's too big for the scope wise. Kalau you boleh buat, no problem, but try to small the scope. Jangan dia punya scope besar sangat yang tu. Usually kalau kita buat system development, usually apa yang orang akan buat first adalah dia buat prototype dulu. Dia tengok dia boleh buat tak. And then dia akan expandkan prototype. Macam kita punya sistem yang kita nak buat untuk ATM, baru nak tanya Hakimi mana. Dah baru masuk. Okay, kalau kita buat satu sistem, kita akan buat kecil dulu, lepas tu kita akan besarkan. Tambah lagi. Semua ada ke sini? Ada soalan? Fu ada soalan tak Fu? Tak ada? Saya minta maaf sangat-sangat saya ambil masa malam ni. Okay. I'm doing anything for you. What are you doing for me? Okay. Okay, kalau tak ada apa benda, nanti saya. You can type your soalan, no problem. Tak payah nak pergi. Sekarang ni PKP, you kena PKPD pun lagi. Betul tak Arif? You kan PKPD, you tak boleh keluar pergi mana. Macam mana nak pergi beli mic pula? Saya rasa pos laju pun tak boleh datang rumah you kot. Okay. Oh here, do you know that you are eligible untuk duit 150-an kerajaan bagi tu? Yes. Beli mic. Mek tahu Puan, boleh. tak boleh Jangan pakai lupa. duit apa Puan. Janganlah spend already. Mula-mula dapat 150 tu dia kena buat apa tau? You sedekahkan dulu RM10. Lepas tu RM140 tu baru you guna. Beli mic. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan? Semua ada soalan tak? Irfan, Karen Irfan ada? Irfan? Ada soalan tak Irfan? Tak ada Puan, tak ada. Danish? Tak ada Puan, tak ada. Confirm? Apa? Daniel? You pun Daniel, dua Daniel? Double. Dua Daniel ada tak soalan? Okey je. Haris Haikal ada tak? Tak ada Miss. Dan Haris Haikal tak ada kat sini sekarang Okay. Nasrin ada? Ada Puan. Nasrin, you dapat apa yang saya send you semalam, you dapat buat tak? Saya bagi kawan, share dengan kawan. Dapat Puan, dapat. Yelah you, saya bagi you bagi orang lain. Macam saya bagi you bunga kan, bunga tu you Oh, tak pass boleh, orang lain. Tak ada, boleh. Dapat Puan, dapat. Okay. I thought especially for you, saya buat benda tu, boleh you pass ke orang lain. Okay, Adriana. Habislah Nas. Aisyah ada tak? Siti Aisyah, soalan? Tak ada. Kalau tak ada, sekarang dah pukul 9.40. Kita habiskan kelas kat sini dah. Unless you have any questions for me.
Wajib ada calculation. Yes. You jangan pakai calculation yang kompleks sangat. Even counter is considered as calculation as well. It doesn't have to be complex calculation. You have to remember, programming is about formula. Programming is about mathematics pun sebenarnya. You are coming out dengan formula. Formula rasa berusaha tak kongsi. Berdosa besar kau bagi kongsi dengan orang. Orang suruh bagi buat sendiri, kongsi apa? Tadi saya share dengan session 1 juga, Nasrin. Dengan session 2 saja. Sekarang saya rasa yang paling advance, sekarang saya bagi session 3. So session 3 dia dapat lebih sikit. Jadi Nasrin dapat information dengan session 1 juga. You kenal orang daripada session 1 tak cari. So session 1 nanti cari Nasrin ya. Tak dia ajarkan macam mana nak buat ATM. Okay, tak ada. Selamat malam. Kita jumpa hari Khamis. Hari Khamis saya cuba riliskan soalan pukul 6. Cuba buat sendiri. Okay, it's not a punishment, it's more pada nak polishkan you punya skill. Sebab kalau boleh, saya nak, even though kita dah habis assessment, saya still nak ajar you programming. Jadi bila bulan 9, you belajar web programming, you belajar database programming, you belajar apa lagi satu programming? Object oriented programming. You dah ada skill sikit lah dapat daripada saya. Saya kira saya nak bagi you bekal lah sekarang ni. Saya tak nanti bulan 9 you menangis cakap tak tahu apa-apa pasal programming. So I try to bear with you, try to bear with me. Selagi you boleh sabar dengan saya cuba sabar dengan you. Boleh? Boleh buat. Okay. Selamat malam dan have a good night sleep. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan.